नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 26 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी उदोला मयूरभंज रे। आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कांकदिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी उषुमा नखरा कटक रे। आजिर नाटक चालो देखि जीवा अष्टशंभु को। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बिरिशपुर जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी उहासाई बुढ़ामरा जाजपुर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी उचिंडा हरिहाट पाणीकोइली जाजपुर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुआ आरड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बड़ बिरुआ पाणीकोइली जाजपुर। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार शेष रजनी अरखपुर 22 मौजा जाजपुर। आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी खीरीपदा बैसिंघा मयूरभंज रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी राहमा मकर मेला जगतसिंहपुर। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुदानगरी पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जानुआर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाराटीपुरा केन्दुझर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी कोइलीपुर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक रावण। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रहम्बा पस्तल अड़सपुर कटक रे। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी भाटिया शुणी हाटडीही केन्दुझर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी काईपड़ा बोरी जाजपुर। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी जालपुर जाजपुर। आजिर नाटक चंडाशक चंडाशक। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी मरीचपुर बापूजी स्टाडियम बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी निमपुर पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी हाटकरंदा बंदाଳ छतिया जाजपुर।
ଆଜିର ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଭଣ୍ଡାରୀଡିହା ଘଷିପୁରା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାରି ନୂଆପଡ଼ା ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଐଆସ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଟିଆ ନୋହକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଦାନଗରୀ ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଜଳବନ୍ଧ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତେନ୍ତୁଳିଆ ଜୟପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜୟପୁର ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିଟି ମତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସରସ୍ୱତୀ ହାଟ ଆଳି ପିଙ୍ଗଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଶୁଦା ଖୁଣ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଛାଖଣି ବଳମ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଁଳା ହରିପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତଳଦୁମକା ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଳସୁଆ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୀମାରୀ ଗୁଗଳ ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାହାରିପୁର ବରାଙ୍ଗ ଛେଣ୍ଡିପଦା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳିଛି ସାବଧାନ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଳସାହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହରିଅଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାନକୁଣ୍ଡା ଦେଉଳା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାଗୁଳି ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାସନ କୁଦି ଏଗ୍ରା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ भिडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।